یوم مئی کے موقع پر تمام محنت کشوں کو سر سلام۔ کووڈ-19 کے دوران منایا جانے والا یہ ہمارا دوسرا یوم مئی ہے۔ کووڈ-19 سے اب تک تقریباً 1.5 سال میں سرمایدارانہ بربریت جس صفاقی اور ڈھٹائی کے ساتھ محنت کشوں کے حقوق پر حملہ آور ہوئی ہے، اس کی مثال شاید اس سے پہلے کے ادوار میں نہیں ملتی۔ یہ وبائی حملہ جو منافع خوروں کے قدرتی وسائل پر ان کے بے-رحمانہ استحصال کی وجہ سے ہم پر نازل ہوا، اور جس کے نتیجے میں نہ صرف اس صدی کا سب سے بڑا صحت کا بحران بلکہ ایک بہت بڑا معاشی بحران بھی ہمارے سامنے آیا، اور ہم محنت کش تحریک اور اس کے ترجمان مزدور کی آواز کی حیثیت سے اس بحران اور بربریت کو سیدھا محنت کشوں اور مزدوروں کی نسل کشی گردانتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ تمام ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں بھی اس وبا نے جو غیر متوازن بحران پیدا کیا، اس نے بڑے پیمانے پر نہایت گمبھیر طریقے سے موت، بدحالی اور بے روزگاری کے حالات پیدا کیے۔ کوئی بھی ملک ہو یا کوئی بھی ریاست ہو، محنت کشوں کی لڑائی، ان کے مسائل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا واحد حل اس استحصالی طبقے کی ہر طرح کی لڑائیوں کا ایک بین الاقوامی اتحاد ہے۔ اس لیے آج یوم مئی کے موقع پر پاکستان سے اور مختلف ممالک کے ٹریڈ یونینسٹ نے ہمیں یکجہتی کے پیغامات بھیجے ہیں، اور آگے بھی ہم اسی طرح ہر خطے کے محنت کش اور ان کے حقوق کی آواز کو اپنے ساتھ ملا کر آگے بڑھیں گے، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آنے والے عرصے میں ایک عالمی جدوجہد اور یکجہتی کے ساتھ مزدور اپنے مفادات کا دفاع کریں گے اور سرمایہ دارانہ نظام کو شکست دیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پیغامات کی طرف چلتے ہیں۔ کووڈ-19 کے اندر دنیا بھر کے اندر لاکھوں کروڑوں محنت کشوں کو سرمایہ دار حکمرانوں نے بے روزگاری کے سمندر میں دھکیل دیا ہے۔ تو پاکستان کے اندر لاکھوں محنت کش در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، اور حکمرانوں کو محنت کشوں کے بنیادی مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے۔ محنت کش ساتھیوں، آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کووڈ-19 کے کرائسس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آج وہ عید آ چکا ہے کہ 10% لوگ گزشتہ 1.5 سال سے پوری دنیا چلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ 1886 میں 8 گھنٹے آرام، 8 گھنٹے کام اور 8 گھنٹے کا جو تفریح کا حق محنت کشوں نے اپنی جدوجہد سے لیا تھا، اب ہمیں اسے آگے بڑھنا ہوگا۔ آج وہ آن پہنچا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مزدور اس بات کا مطالبہ کریں کہ وہ اپنی مرضی سے کام کریں گے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اب کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ تمام لوگ اپنی مرضی سے کام کریں تو تب بھی دنیا چل سکتی ہے۔ یہ اس کرائسس نے ثابت کیا ہے کہ دنیا آٹومیشن پہ آ چکی ہے، لیکن چونکہ پیداواری رشتے سرمایہ داروں کے کنٹرول میں ہیں، اس لیے وہ مزدوروں کا دورہ استحصال کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر گزشتہ 1.5 سال کے دوران پرائیویٹ ہاسپٹلز نے، پرائیویٹ اسکولوں نے، پرائیویٹ اداروں نے، پرائیویٹ فیکٹری مالکان نے کروڑوں محنت کشوں کو نوکریوں سے اس کرائسس کی آڑ میں نکال دیا۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر مزدوروں کی تنخواہوں میں کمی کر دی گئی۔ ہم آج 1 مئی 2021 کو حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم پینشن 15,000 مقرر کی جائے اور کم از کم اجرت 30,000 پہ دی جائے، اور پاکستان کے اندر نامناد فلاح کے نام پر قائم ٹرسٹوں، نجی ہاسپٹل، پرائیویٹ اسکولوں، تمام پیٹرول پمپوں، تمام کمرشل شاپنگ پلازاز میں کام کرنے والے محنت کشوں کو رائٹ آف ٹریڈ یونین اور لیبر لاز کا فوری اطلاق کیا جائے۔ یہی ہماری ڈیمانڈ ہے، یہی آج کا پیغام ہے۔ یوم مئی سرمایہ داری کے خلاف محنت کش طبقے کی محنت فیصلہ کن طبقاتی جدوجہد کا متقاضی ہے اور محنت کش طبقے کی فتح مند تحریک کا نام ہے۔ یوم مئی پوری انسانیت کے لیے آزادی، بھائی چارے اور مساوات کا پیغام بھی ہے۔ ظلم و جبر، استحصال اور ناانصافی کے خلاف غیر مسالمانہ جدوجہد جاری رکھنے کے لیے تجدید عہد کا دن بھی ہے۔ اس لیے اس یوم مئی کے دن کو روایتی طور پر منانے کی بجائے جو نعرہ دنیا کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے اس استحصالی سرمایہ دارہ نظام کو کاٹ پھینکنے کے لیے اور مزدور راج اور سوشلسٹ انقلاب کے لیے جدوجہد تیز کرنے کا عہدہ کر کے طبقاتی جدوجہد کو
منظم اور متحد کرنا ہوگا اور محنت کش طبقے کو بلا رنگ نسل قوم فرقہ متحد ہو کر اس جدوجہد کو اس فرسودہ نظام کو بدلنے کے لیے جدوجہد تیز کرنا ہوگی. First of all, I want to send greetings to my IWL Pakistani comrades. It's very important to keep our head flags on the Mayfairs in this gigantic world crisis. Workers suffer from the worst pandemic since the Spanish flu of 1918, with more than 3 million deaths, which in fact are many more. More than a year has passed since the beginning of the pandemic, and so it's far there is no perspective of the end. The delay in the global vaccinations is the fault of capitalism, which imposed the need for profits for its distribution. Brazil and India are the strongest center in the pandemic today worldwide, with poor neighborhood being devastated by the disease. To this is added an economic crisis that directly affects workers' jobs and worsens misery. But it's not true that everyone is bad. No. The big banks, the big companies are getting even more enriched by the government's aid billionaire plans. In Brazil, with Bolsonaro, a neutral right government, we have in this moment the worst situation of the pandemic in all the world, with 3,000-4,000 deaths every day, collapse of the hospitals, and famine in the poor neighborhood. Therefore, it's very important that on the 5th May, we who defend the socialist revolution defend an anti-capitalist emergency program, which shows that the only way to avoid crises like this is to end of the domination of capital. Long life, Mayday. Long life to IWL. Long life to Rashid Tarek. یکم مئی 1986 شکاگو ہے مارکیٹ امریکہ میں مزدوروں اور محنت کشوں نے 12 گھنٹے کی جو ڈیوٹی تھی اس کے خلاف اور انتہائی جو کٹھن حالات تھے جس کے اندر انہیں محنت اور مشقت جو ہے وہ کرنی پڑتی تھی، جو فزیکل جو انوائرمنٹ تھا اس کے خلاف، اور ان کے اس محنت کے نتیجے میں جو حاصلات تھیں جس سے ان کی زندگی جو ہے وہ انتہائی ابتر اور برے جو معاملات جو ہے وہ گزر رہے تھے، تو اس کے خلاف جو محنت کشوں اور مزدوروں نے جدوجہد کی کہ جس کے نتیجے میں ان کی جو زندگیاں تھیں اس کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی آئی اور کچھ سٹینڈرڈز انہوں نے جو وہ گین کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مزدور اور محنت کشی ہیں جن کی محنت اور کے نتیجے میں آپ کی سوئی سے لے کر جہاز تک، آپ کے میڈیسن سے لے کر فوڈ اینڈ بیوریجز تک، گارمنٹ سے لے کر کاسمیٹکس تک، دنیا کی ہر شے کے اندر سے اگر مزدوروں کی محنت، ان کی جو سکلز ہیں وہ نکال دیے جائیں تو وہ چیز جو ہے وہ آخری ترجیح میں کہیں زمین کا جو ہے خام مال کا حصہ بن جاتی ہے. تو لیکن اس پوری انسانی تاریخ کے اندر اگر مزدوروں نے کہیں اس جدوجہد کے نتیجے میں کوئی سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی ہے اور آج کا جدید انسان اپنے آپ کو سویلائز انسان کہتا ہے، تو اس کے پیچھے اگر کوئی چیز کار فرما ہے تو وہ مزدوروں کی محنت ہے، وہ مزدوروں کی جو ہے وہ لیبر ہے. اب ہمیں اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا نے جو ہے نا وہ متاثر ہوئی ہے، اور اس سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوا تو وہ ہر ایک جو ملک ہے اس میں موجود جو محنت کش اور مزدور طبقہ ہے وہ متاثر. اور اس وقت کے جو حالات ہیں وہ اس طرح سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آج کا مزدور جو ہے وہ مجبور ہے کہ وہ 8 گھنٹے کے بجائے 12 یا 14 گھنٹے ڈیوٹی کرے اور پھر جا کر وہ اپنے گھر والوں کا اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کر پاتا ہے. یعنی کہ آج کی سرمایہ داری جو ہے وہ انتہائی خوفناک وہ جو پیرا ہے اس کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور پوری دنیا کے مزدوروں اور محنت کشوں کو یکم مئی کے حوالے سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج آپ کی وہ لڑائی جو آپ نے پیچھے کہیں ادھوری چھوڑی تھی، آپ کو اس سے لڑنا ہوگا اور اس کو آگے لے کے جانا ہوگا. اور سرمایہ دارانہ نظام جو
پوری دنیا کے اوپر صرف اور صرف جنگیں مسلط کر سکتا ہے، لوٹ مار کر سکتا ہے، جو انسانی تہذیب کو برباد اور اس کو جو ہے وہ لوٹ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو مزید جو ہے بہتر زندگی دے سکے. لہٰذا اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کریں اور اپنے جو آپ کے انسسٹرز ہیں ان کی جو موومنٹ ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں. اور یقینی طور پر واحد اور ایک ہی جو ہے راستہ ہے انسانوں کو اس بربریت سے نجات دلوانے کا، اور وہ ہے سوشلزم. اور جب تک مساوات پر مبنی نظام قائم نہیں ہوتا، جب تک منافع اور شرع منافع کے اصولوں کو بدلا نہیں جاتا، تب تک انسان جو ہے وہ بہتر زندگی جینے کی خواہش تو کر سکتا ہے لیکن وہ جینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. Dear friends and comrades of Menet Kash Tariq, May Day greetings from the International Socialist League in Britain and solidarity to all my sisters in struggle. Together we can overthrow capitalism and its evils and build a better socialist world. Here in Britain, over 126,000 people have been killed by COVID, the poorest and the most oppressed suffering the most. Because the greed of our government and their big business cronies cannot end COVID. Right across the world, workers and the poor are paying with their lives as the pandemic of austerity and COVID ravages our lives. Capitalism cannot put people before property and profit, so capitalism must go. Together, workers of the world must unite and lose our chains. We have a world to win and our lives to live. Ajwa, چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس. کچھ ساتھیوں کے ساتھ تو تعارف ہوگا، جن کے ساتھ تعارف نہیں ہے بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کی تاریخ میں اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا ملازمین کے حوالے سے 10 فروری کو، اس کی میزبانی کی قیادت میرے پاس تھی. ہم گرفتار بھی ہوئے اور سب کچھ تھا، اور الحمدللہ جو مزدوروں کے لیے ہم نے ایک ڈیمانڈ لے کے نکلے تھے وہ ہم بالکل مکمل طور پہ گورنمنٹ سے منظور کروایا. ہم نے اس کو پاکستان بھر کے محنت کشوں کے لیے اور دنیا کے تمام محنت کشوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موضوع سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. حق لینے کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، ڈر خوف کی دیواروں کو پھلانگنا ہوگا، اور جب تک حکمرانوں کی مینجمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بات نہیں کر سکیں گے، ان سے اپنا حق چھین کے نہیں لیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. 1 مئی شکاگو کی تاریخ دنیا بھر کے ملازمین 1 مئی کو مناتے ہیں، اور پاکستان میں 10 فروری کو یہ دن منایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اپنے دفاتر میں اپنی یونین ایسوسیشن جہاں پہ آپ اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے جائز آئینی حق کے لیے آپ باہر نکلیں، آواز اٹھائیں. اتفاق اتحاد کے ساتھ جب تک آپ کوئی کام نہیں کریں گے، میں واضح طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کامیابی نہیں ملے گی. اگر آپ اتفاق و اتحاد سے کام لیتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. ایک دفعہ پھر شکاگو کے ملازمین کو سلام، اور پاکستان بھر اور دنیا بھر کے ملازمین کے لیے کہ اٹھیں، آواز بلند کریں. جب تک آپ اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے، اپنے حق کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، کسی بھی صورت میں آپ کو آپ کا حق آپ کے گھروں میں نہیں ملے گا. بہت شکریہ. Hola compañeros de Pakistán, soy Paula del PCTU de Argentina. Queríamos enviarle desde aquí un saludo por el Día Internacional del Trabajador. Entendemos que la crisis económica actual, más sumada a la pandemia del COVID-19, está pegando muy mal a toda la clase trabajadora del mundo. Por ejemplo, aquí en Argentina tenemos más de 20.000 contagios y más de 500 muertes por día. Además de eso, sumado el crecimiento en la pobreza, el desempleo, la opresión hacia las comunidades LGTB y la violencia machista. Por ello entendemos que la única solución para todos nuestros problemas va a estar en la unión de las luchas de toda la clase explotada en su conjunto.
Tenemos que derribar el sistema privado de patentes para que las vacunas estén a disposición de toda la humanidad y podamos darle una solución a la enfermedad actual. La única forma de poder lograrlo va a ser a través de una revolución socialista que le ponga fin a la explotación y a la opresión. Así que les mandamos un saludo revolucionario desde aquí y viva la LIT. नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान का ताल्लुक़ पाकिस्तान में बसने वाले मज़दूर, किसान और तमाम मतवसत तबक़ात से तल्लुक़ रखने वाले तलबा से है। आज जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर यौम मई बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, जो 1886 में शहीद होने वाले शिकागो के मज़दूरों की याद में मनाया जाता है। आज हम 1886 के शिकागो के शहीद होने वाले मज़दूरों की जदोजहद को लाल सलाम कहते हैं। उनकी जदोजहद को सराहते हैं और अगर हम आज के तनाज़ुर में बात करें तो हम देख सकते हैं कि आज का मज़दूर कहाँ पे खड़ा है। आप देख सकते हैं कि 1886 की जो एक अजीम जदोजहद थी, जो मज़दूरों का एक अजीम धरना था, उनके मुतालबात थे कि उनका जो दौरानिया है वो 8 घंटे का किया जाए। उनके मुतालबात थे कि उनको भी इंसानों की तरह बुनियादी हकूक़ दिए जाएं, उनको भी इंसानों की तरह इंसानों का दर्जा दिया जाए। हम देख सकते हैं कि 1886 में तो मज़दूर किस तरह मुनज़्ज़म होकर अपने मुतालबात मनवा लेते हैं, लेकिन आज एक सदी से ज़्यादा वक्फ़ा गुज़रने के बाद आज मज़दूरों की हालत 1886 के मज़दूरों के हालात से भी बदतर होती चली जा रही है। हमें देखना होगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। हम देख सकते हैं कि आज का जो मज़दूर है वो 38 घंटे फैक्ट्रियों के अंदर मुलाजमत करता है, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी सेहत और रोज़गार देने से महरूम है। हम देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सरमाए की बालादस्ती है। हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सरमायादाराना निज़ाम का राज है। ये वो निज़ाम है जो जबर और जुल्म पर मबनी है। अगर हमारे सामने जबर मौजूद है, जुल्म मौजूद है, सरमायादाराना निज़ाम मौजूद है, सरमाए की बालादस्ती मौजूद है, फिर मेहनत और मेहनत कशों का वजूद ख़तरे में दिखाई देता है। अगर हम चाहते हैं कि मेहनत कशों का एक वतन हो, मेहनत कशों की एक पहचान हो, अगर हम चाहते हैं कि मेहनत कश तबकात अपनी पहचान के साथ, अपने बुनियादी हकूक़ के साथ ज़िंदा रहें, तो हमें मौजूदा जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़ एक ताकत बनकर उभरना होगा। हमें मेहनत की बालादस्ती को कायम करना होगा और हमें एक सोशलिस्ट समाज कायम करने के लिए एक इज्तमाही सोच को आगे लेकर बढ़ते हुए एक इज्तमाही ताकत मुनज़्ज़म करना होगी। तभी हम इंसानी बुनियादों पर इंसानों के रहने के लिए एक सोशलिस्ट समाज कायम करने में कामयाब हो सकते हैं। इल्म, जदोजहद, फतह। पाकिस्तान के क्रांतिकारी कॉमरेड्स को मेरे लाल सलाम। आज 1 मई है। ये दिन वर्किंग क्लास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत ही कहा जाए सेक्रेड दिन है। आज करीब 150 साल पहले हेमार्केट अमेरिका में एक घातक मैसेकर हुई। कामगारों के उस शहादत से आज के दिन शुरू होती है और आज के दिन हमें वर्किंग क्लास के उन स्ट्रगल्स और उन मोमेंट्स को याद रखना चाहिए, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिल सके आज के स्ट्रगल को बढ़ाने के लिए। हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ में आए हैं आज दुनिया में, और हमारे देश में भी एक तरह से क्रांतिकारी लहर बढ़ रही है और उसके साथ साथ एक बहुत ही घातक पैंडेमिक भी चल रही है। एक तरफ लाखों किसान आज भी दिल्ली बॉर्डर पे टिके हुए हैं, एक प्रो कॉरपोरेट, प्रो कैपिटलिस्ट फार्म लॉज के खिलाफ। दूसरी तरफ हर दिन हिंदुस्तान में
लाखों के तादाद में लोग कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे मौके में हम क्रांतिकारियों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये दायित्व आती है कि हम वर्किंग क्लास को लीडरशिप दे पाए। लीडरशिप देना सिर्फ यही नहीं है कि हम जाके भाषण दें या फिर कुछ प्रोसेशंस ले आए या फिर कुछ मार्चेस करें। लीडरशिप देना यानी दिशा देना। आज जहाँ दुनिया भर में लोग पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से जो हेल्थ केयर हमारी कोलैप्स कर रही है और इससे जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, हमें इसके खिलाफ एक जवाब देनी चाहिए। और हमारे जवाब हमेशा समाजवादी क्रांति में रूटेड होगी। ये वक्त है हमें संगठित होने के लिए, हमें ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए। यही वक्त है एक क्रांतिकारी पार्टी बनाने के लिए। 1 मई मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं बताता हूँ और आप सबको मेरी तरफ से लाल सलाम। 1 मई तो हम हर साल मनाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ रवायत पर रह गए। शिकागो के मजदूरों ने आज से 140 साल पहला अमली तौर पर वो लोग जो बड़े जमहूरियत के नंबरदार अपना आपको कह रहे हैं और बड़ा कह रहे हैं और अभी तक हम उसके लारे लपे पे रह रहे, उन मुल्कों ने उन पे गोली चलाए और उनमें हज़ारों के हिसाब से लोगों ने अपने जान के नजराने पेश किया। आज इस वजह से ये एक रवायत है कि उन मजदूरों के खून से वो जो है ना हमारा झंडा लाल सुर्ख हुआ और अक्सर मजदूरी के निशान सुर्ख होते हैं, तो हम उसी को लेके चलते। लेकिन वहाँ उसी तरह कुर्बानी तो हमारे मजदूर दे नहीं सकते, बल्कि छुट्टी को छुट्टी के तौर मनाते। हालांकि यह हमारा से उन शहीदों का या उन गाजियों का, या अगर वो मुसलमान न भी है तो उन्होंने इस काज के लिए जो किया तो वो बड़े लोग थे। मुसलमान नहीं है तो शहीद और गाजी तो वो नहीं हो सकते, लेकिन वो बड़े लोग ज़रूर थे क्योंकि हमारे लिए रोल मॉडल थे। अब हमारा अंदर छोटे छोटे पॉकेट यूनियन बन गया और लोग रवायती तौर पर उसको मनाते। तो मुझे तो अक्सर कहते हैं, मेरा तो ये डिमांड है ये इस मौके पर कि भाई पाकिस्तान भर के मजदूर अगर एक हो गया तो गवर्नमेंट के साथ आपकी नुमाइंदगी होगा, आपका शेयर होगा, बाइज्जत तरीके से हम जिंदगी गुजारेंगे और बाइज्जत तरीके से हम अपना हक लेंगे। गवर्नमेंट बेशक हमारा माँ बाप है, लेकिन गवर्नमेंट हमारा साथ वो बच्चों वाला सलूक नहीं करते। 42 साल में रहोगे, पेशेवर लीडर ने हमें इस्तेमाल किया और इन्होंने तो बारमल में, चाइना, जापान में फैक्ट्री बनाए, लेकिन यहाँ पर मजदूर का इन्होंने एक लेबर पॉलिसी नहीं दिया। तो इस मौके पर मैं आपके फ़ायदा उठा के ये बात करता हूँ कि कम अज़ कम तमाम पाकिस्तान के लेबर लीडरान एक हो जाए। अभी ये जो हमारा नवा लीडर हमें उभर के आया है, रहमान अली बाजवा, ये पढ़ा लिखा आदमी है, नौजवान है, क़यादत है। इसकी क़यादत में अगर हम अपना सारा अपना वज़न डालें और हम पूरा पाकिस्तान का गवर्नमेंट को मैसेज दें कि भाई हम गवर्नमेंट बनाने वाला है, ये मुल्क हमारा है, ये सारा निज़ाम हमारा है, लेकिन हमें अपने बच्चे समझ के हमारा हुकूक का भी दिया। Lal Salam, I want to send a message in solidarity with our sisters and brothers of Mehnat Kash Tariq in Pakistan and Kashmir, particularly in this moment when working class families are crying for the loss of their beloved ones. Capitalism is responsible for this sanitary crisis that is affecting working people across the world. We know that through unity and struggle, the working class will be able to overcome this crisis, to stop capitalism and build a socialist society. Workers of all the world unite. Inqilab Zindabad. जैसा कि आपको मालूम है कि 1 मई हर साल की तरह इस साल भी मनाई जा रही है। आज यौम मई इंतहाई घुटन हालात में मनाया जा रहा है। कोरोना की वबा ने लाखों लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म कर दी हैं और मजदूरों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वबा का शिकार दिहाड़ीदार और मजदूर गारमेंट के सनत में काम करने वाले मजदूर और गैर मजदूर को बेरोज़गार होते जा रहे हैं। मैं आज के दिन मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि जो मेहनतकश
फैक्ट्रियों से निकाले जा रहे हैं उनको बहाल किया जाए, और जो मेरी बहनें फैक्ट्रियों में काम करती हैं मर्दों के बराबर उनको उजरत दी जाए। एक औरत जब काम एक जैसा काम करती है तो फिर उजरत में फ़र्क क्यों? उनको वहाँ पर डे केयर सेंटर भी कायम होने चाहिए। आप जानते हैं कि भट्ठा मजदूर सबसे ज़्यादा पीछा हुआ तबका है, उनको उनकी मेहनत के मुताबिक उजरत नहीं दी जा रही, और ना ही उनको उनके वहाँ पे एक जो आप कहते हैं सहूलतें हैं वो मैसर हैं, ना ही उनको EOB हासिल है, ना ही उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी किए जा रहे हैं, ना ही उनको मजदूरों को रजिस्टर किया जा रहा है। तो हम ये आज के दिन यौम मई के दिन मुतालबा करते हैं कि उनको उनकी मेहनत के मुताबिक उजरत दी जाए और उन तमाम भट्ठों को रजिस्टर किया जाए, और वहाँ पर जो मेरी बहनें काम करती हैं उनको सेहत तालीम की सहूलतें दी जाए, उनके बच्चों को स्कूल भेजा जाए। तो मैं अपने तमाम साथियों को सुरख सलाम पेश करती हूँ, और जो यौम मई के दिन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनकी जदोजहद को सुरख सलाम पेश करती हूँ। जो हमारी जदोजहद जारी रहेगी। To Minette Kash Tariq, Martin Rauf, International Socialist League. We want to send our deepest international workers' May Day greeting to you, our brothers and sisters, fighters and comrades in Pakistan, because we think that after COVID, many workers across the world will understand the importance of building an international movement, an international organization, and today that has to be the International Workers' League, 4th International, making alliances with all the fighters, the trade unions that want to fight and defeat capitalism, because I think everybody knows now that in the hands of capitalism this world is going down. They will destroy the planet, and they will destroy us alongside that. I mean, look at a world of British imperialism. COVID, they thought, oh, it won't affect us because we're the best in the world. And so they caused the deaths of many tens of thousands. 127,000 people died in this country because of COVID. But this Tory government has blood on its hands because it didn't prepare for what it knew, or rather what it was warned could well happen and would happen. The viruses which capitalist development across the world is helping to create, and they privatise the National Health Service. And we know in other countries the health services have collapsed. So this is a pandemic, not just of COVID, it's a pandemic of capitalism, reinforced and pushed across the world by imperialism. So we need this workers' solidarity, and May Day should be used to highlight the fact that we have to put an end to this system of private property that says anything goes so long as we can make profit. And we know that in England and in the rest of the world, it's the most oppressed that are dying the most, that suffer the most. And that we need to work together to actually build the International Workers' League. So greetings on International May Day. Let's build together, let's fight together, and let's defeat capitalism and imperialism together. Thank you very much. दुनिया भर के मेहनत का शो एक हो जाओ। यौम मई शिकागो के शहीदों को सुर्ख सलाम। यौम मई इस बात का तकाजा करता है कि दुनिया भर के मेहनत कश एक जान हैं, एक का दर्द सबका दर्द है, एक का दुख सबका दुख है। और इस वक्त दुनिया भर के मेहनत कश जो आलमी साम्राज्य सरमायादाराना निज़ाम की चक्की में जो बुरी तरह पिस रहे हैं,
मुख्तलिफ हमले सरमायादारी कर रही है, गुर्बत बढ़ रही है, और जैसा कि हमने देखा है कि जो कोरोना की जो वबा है उसके दौरान जो हमने देखा है कि सरमायादाराना जो निज़ाम है वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है मेहनत कशों के मसाइल हल करने में, लोगों को उनकी ज़रूरियात पूरी करने में। और इसके साथ साथ आलमी तौर पर हम एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो माहौलियात की है। जिस तरह सरमायादारी पूरी दुनिया में पंजे गाड़ चुकी है और वो आलमी सतह पर साम्राज्य और साम्राज्य अदारों के ज़रिए पूरी दुनिया के वसाइल की लूट खसुट जारी रखे हुए है, तो इसका जो मुतबादिल है वो हमारे पास सोशलिस्ट निज़ाम है। और सोशलिज़म जो है वो पूरी दुनिया के मेहनत कशों का एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर न गुर्बत होगी, न बेरोज़गारी होगी, लोगों के मसाइल हल होंगे, मनसूबाबंद मैशियत होगी। तो इस ऐसे निज़ाम के लिए तमाम दुनिया के मेहनत कशों को मिलकर एक जद्दोजहद करनी है। और वो आज का जो यौम मई का दिन है वो इस बात का तकाज़ा करता है कि हम सुर्ख झंडे को लेकर मेहनत कशों को मुनज़्ज़म करें, उनकी तंजीम साज़ी करें, उनके अंदर सरमायादारी के ख़िलाफ़ एक जिद्दोजहद के लिए एक आवाज़ पैदा करें, आवाज़ बनाएं। तो वो वक्त दूर नहीं कि जब हम वो जल्द इस निज़ाम को उखाड़ कर सरमायादारी की फरसुदा निज़ाम को, ज़ालिम निज़ाम को, बेहिस निज़ाम को उखाड़ कर एक तरक्की याफ्ता, तरक्की पसंद और ऐसा निज़ाम लाएं जिसके अंदर मजमूई इंसानियत का हाल हो, जिसके अंदर माहौल का हाल हो, जिसके अंदर इंसानियत की भूख, इलाज, बीमारी, रोज़गार और हर तरह के मसलों का हल हो। Sou Janaína, do Movimento Mulheres em Luta. Envio uma saudação a todas as trabalhadoras e trabalhadores paquistaneses que se encontram em luta neste 1º de maio e desejo a vocês boa luta. Aqui no Brasil tem sido tempos muito difíceis, a pandemia tem levado muito dos nossos, como tem acontecido no mundo inteiro. Mas nós enfrentamos um governo genocida que está exterminando o nosso povo. É necessário muita unidade e a construção internacional de homens e mulheres da classe trabalhadora apontam a saída para todos nós. Viva o 1º de maio, viva a luta das mulheres trabalhadoras, viva a luta da classe trabalhadora. Um abraço. दोस्तों, 1 मई को इंशाल्लाह हम उसी तरह बाहर निकलेंगे और जो शिकागो में जुल्म हुआ था, जो ज़्यादती हुई थी, जो खून बहा था, उनकी तारीख जो रकम हुई थी, हम उस पर जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए दोबारा हम 1 मई को निकलेंगे। ऑल पाकिस्तान स्पोर्ट्स वुमेन एम्प्लॉइज CBA का सेक्रेटरी जनरल होने की हैसियत से मैं तमाम लेबर लीडरान को दरख्वास्त कर रहा हूँ कि 1 मई को उसी तरह निकलें और इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर हम दोबारा मजदूर इत्तेहाद का नारा मारेंगे। हम तमाम मजदूर एक जगह पे इकट्ठे थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। Hola, un saludo revolucionario desde Honduras para la clase trabajadora en Pakistán. Que este 1 de mayo sea una lucha internacional contra el capitalismo opresor y explotador. La pandemia y la crisis económica han puesto más vigente que nunca la lucha de la clase trabajadora por el socialismo. El capitalismo ha hecho de la pandemia un genocidio contra la clase trabajadora. Por eso, ahora, más que nunca, hay que organizarnos y luchar para derrotar el capitalismo, y esto solo será posible con la unidad de todos y todas los trabajadores. Que viva el 1 de mayo. Que viva la lucha de la clase trabajadora mundial. अठारह सौ 86 के बाद 150 सदी गुजर गई है।
اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ محنت کش اسی طریقہ کار کے ساتھ آج بھی آزاد نہیں ہے. جس ملک میں محنت کش 10 سے 12 ہزار روپے سے اپنے گھر کا چولہا چلاتا ہے، اسی ملک میں سرمایہ دار، جاگیردار، تنخواہ دار طبقے میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں میں تنخواہ لے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محنت کش آزاد نہیں ہے. اس حوالے سے PWD ورکر یونین بالخصوص آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے کے حوالے سے عرصہ 15 سے 20 سال سے جو ہے محنت کشی کے حوالے سے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے. بھرپور PWD ورکر یونین کوشش کر رہی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے محنت کش کو عام لوگوں کی طرح اس کی سہولت اور اس کے بچیوں اور اس کے گھر کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر ہوں. اس حوالے سے جو ہے نا میری یہ کوشش ہے اور تمام محنت کش طبقے سے کہ وہ اپنے جدوجہد کو جاری اور ساری رکھیں. وہ دن دور نہیں انشاءاللہ کہ محنت کشیوں کے حقوق جو ہے نا وہ ہر جگہ ہر سسٹم پہ برابری کے بنیاد میں حل کیے جائیں گے. اس حوالے سے PWD ورکر یونین نے تہیہ کیا ہوا ہے جو ہے نا اس پہ کوشش بھی کی ہوا ہے کہ جس طریقہ کار کے ساتھ ہمارے بے شمار معاملات مسائل ہیں، لیکن اس وقت تک محنت کش کے حوالے سے معاملہ حل نہیں ہو سکتا جب کہ پراپروے کے ساتھ محنت کش کی نمائندگی نہیں ملتی حکومت میں ہو چاہے کسی سسٹم میں بھی ہے جو ہے نا. کیونکہ جو بھی ارباب اختیار ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے تو محنت کشوں کو دبانے کے حوالے سے وہ کوشش کرتے ہیں. اس میں جتنے بھی دنیا بھر کے محنت کشی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کو مل کے یہ جدوجہد کرنا چاہیے. Hello, my name is Marina. I am militant from PSTU, Workers, Socialist and Fired Party in Brazil. I am a call center worker and student. Here in Brazil, Bolsonaro's government is imposing a genocide on our population. Unfortunately, now Brazil is the country most people die from COVID-19 in the world. In this scenario, we women who suffer the most. Domestic and sexual violence has increased during this period here in Brazil, and the government wants to take advantage of the pandemic to increasingly withdraw our rights. And women are also the ones who are suffering the most from unemployment. Here we are fighting for an end to the violence, for emergency assistance so that we can survive, for lockdown measures to contain the virus, for the vaccine for everyone. And for all this come true, we need to take down the genocide Bolsonaro government. I would like to greet this May Day for the women of Pakistan. Our fight is one. Our fight is international. We are together against all oppression and against all exploitation. We don't want to accept violence, poverty, and unemployment anymore. You can count on me. تمام محنت کش دوستوں کو عمر وارث کی طرف سے سرخ سلام اور انسان دوست پارٹی کی طرف سے آپ کی نظریاتی اور آپ کی سوشلسٹ کاوشوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یقین کرتا ہوں کہ ہم اسی طرح آپس میں اتحاد پیدا کر کے اور حالات و واقعات کا صحیح تجزیہ عقلی جائزہ لیتے ہوئے اور اپنی صفوں سے رجعت پسند عناصر کے جو غدار ہماری صفوں میں شامل ہیں ان کو باہر دھکیلتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور جلد ہم پاکستان میں محنت کش طبقات کے لیے انصاف پر مبنی سیاسی اور سماجی اقتصادی ایک ایسا نظام لے کر آئیں گے جس نظام سے ہماری جو 22 کروڑ عوام ہے انہیں زندگی کی تمام بنیادی سہولیات میسر ہوں گی. ان کے بچوں کو تعلیم، ان کو صحت اور روزگار کے مواقع اور صحیح سمت میں قدرتی ذرائع کو، قدرتی وسائل کو تقسیم کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو سہل اور بہترین اور قابل
इंसान बनाकर दम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। जी, 1 मई मजदूरों का आलमी दिन है। पूरी दुनिया के मेहनत कश इसको अपने जदोजहद की याद में मनाते हैं, जो 1886 में हज़ारों मजदूरों ने अपने खून के नजराने पेश करके आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम की। ये एक बहुत तवील और खूनी जदोजहद थी, जिसकी बदौलत आज दुनिया में बहुत सारे लेबर लॉस बने हुए हैं। उस जदोजहद का दुनिया भर के मेहनत कशों को फायदा हुआ, मजदूरों की वेजेस में इजाफा हुआ, उनकी मुलाजमत के औकात कार तय हुए, लेकिन बहुत हद तक इस वक्त जो लेबर लॉज पे है वो अमल दरामद खत्म हो चुका है। बल्कि पाकिस्तान और जो तरक्की पजीर मुल्क है वहाँ पे मजदूरों की सूरत हाल इंतहाई दगिरगो है। तो 1 मई हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि अगर आज भी हमें अपने हकूक़ हासिल करने हैं तो हमें तबकाती जदोजहद को फिर दोबारा जिंदा करना होगा। शिकागो के मजदूरों की जदोजहद को देखते हुए आज तमाम मेहनत कशों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर साम्राज्यी तागूती निज़ाम के खिलाफ खड़े होना होगा और कुर्बानियां देनी होगी, जदोजहद को तेज करना होगा। मैं नेशनल सेविंग्स एम्प्लॉयज यूनियन CBA की नुमाइंदगी करता हूँ और उसके साथ साथ जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस है उसके अंदर भी हमारा किरदार है। और उसके तहत हम लोगों ने एक 6 अक्टूबर 2020 को और उसके बाद फिर 10 फरवरी 2021 को हमने एक अजीम शान मुजाहरा भी किया था और मजदूरों के लिए। और उसके अंदर हमने जो डिमांड्स रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुकूमत के अंदर हमने उन डिमांड्स को हासिल भी किया। और उन तमाम डिमांड्स को हासिल करने के अंदर हमने इन चीज़ों को देखा कि सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन और मज़दूरों को अपने आप के ऊपर यकीन रखना बड़ा ज़रूरी है। जब तक वो अपनी आपकी ताकत को महसूस नहीं करते तब तक वो आगे का लाहेअमल और उसके मकसद को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमने इसकी वाज़ेह मिसाल देखी 1 मई के अंदर जो मज़दूर डे मनाया जाता है शिकागो के मज़दूरों के हवाले से, जिन लोगों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी और मज़दूर इत्तेहाद को ज़िंदा रखा और फिर उसके बाद ये तहरीक चलते चलते आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँची है। तो इसी प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं तमाम दुनिया के मज़दूरों को और पाकिस्तान के मज़दूरों को ये पैगाम दूंगा कि अपने आप की ताकत को महसूस करें और उसको आइडियलाइज़ करें और आगे की जो अचीवमेंट है उसके लिए तन मन धन की कुर्बानी से दरेर ना करते हुए उसकी जद्दोजहद करें। Hi, my name is Jessica and I'm a member of the Workers' Party in Costa Rica. It's an honor for me to send my greetings this May 1st, the day of struggle of the working class. In our country, as in the rest of the world, we are experiencing the consequences of the policies that the government has taken to face COVID-19. Here we have started a third wave of the pandemic, and the consequences has been terrible for the working class, which is carrying the weight of this crisis on its shoulders. During this period, the entire working class is being affected by the reduction of jobs, but women have been especially the ones most affected by unemployment with this pandemic. The numbers indicate that women have gone back 30 years in terms of access to employment. The pandemic has meant the return of women to the home, and this has terrible consequences because women will have less economic independence with fewer possibilities of living violent relationships. The necessary confident measures have put us at a crossroads because they have left many women and girls locked up with their aggressors in the most dangerous space, that is their own home. In addition to these virtual tasks, the pandemic brought with them surges in housework with greater cleaning of homes and products of daily use. And the care work has increased a lot with the suspension of face-to-face classes and the care of sick people. In the Central American region, women continue to fight for labor rights, for access to land,
for the right to free and safe abortion and against gender violence. But we also have to say that without a doubt, the pandemic has created more complex view than we already have. As in any period of crisis, the oppressive sector continue to be the most affected. That is why it's essential that trade unions, organizations, social movements, and political parties incorporate as a fundamental part of their program the fight for women's rights. From here, we send you a warm greeting on this May 1st, and I hope that these times of attacks don't turn into periods of great struggles. यकम मई के हवाले से जो हमारा पैगाम है वो ये है कि 1886 में भी इस्तिसाली निज़ाम था जिसके खिलाफ शिकागो के मेहनत कशों ने एक तवील जद्दोजहद के बाद ये फैसला किया कि अब हम अपने हकूक़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस वक्त के साम्राज्य ने और गवर्नमेंट ने उनके सफ़ेद परचम को उनके खून से रंगीन कर दिया, लेकिन आज भी हम उनका दिन मनाते हैं, लेकिन असल में हम यूनियन में इकट्ठे नहीं हैं, हमारा इकट्ठ नहीं है। मेहनत का जो है वो ये समझता है कि शायद हमें कोई प्लेट में रख के ये हकूक़ दे देगा। आज भी पूरी दुनिया के अंदर इस्तिसाली निज़ाम उसी तरह जारी है, जैसे कि मल्टी नेशनल कंपनी के ज़रिए पाकिस्तान और दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए और दुनिया के अंदर जहाँ भी मेहनत कश तहरीकें जन्म लेती हैं उनको साम्राज्य आज भी गुजर रहा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के और दुनिया भर के मेहनत कशों को एक होने के लिए अब फिर दोबारा वापस यूनियन की तरफ जाना होगा। जितनी यूनियन मजबूत होगी, हमें तंजीम साजी का हक होगा, हमें शौर होगा, इसी तरह फिर हमें अपने हकूक़ मिलेंगे। आज भी पाकिस्तान के अंदर मेहनत कश सिक्योरिटी से महरूम है, EUBI से महरूम है, औकातकार उनका कोई मुकर्रर नहीं है और उनकी तनख्वाह वेजेस जो है वो भी ILO के कन्वेंशन के मुताबिक पूरी नहीं दी जाती। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना रोल पूरी तरह अदा नहीं किया। पहले से मैं ये कहना चाहूँगा कि यकम मई का दिन हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे शिकागो के मेहनत कश भाई थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके तो एक हमारे लिए सिमत का तयन किया कि जब तक जो इख्तियारात और वसाइल वाले लोग हैं वो लूट सूट का अमल जारी रखेंगे, उसके साथ साथ जो मेहनत कश तबका है वो उनकी लूट सूट के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा और अपना किरदार अदा करता रहेगा। और इस रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम उन शिकागो के मेहनत कशों की जदोजहद के तसलसल में जब तक इख्तियारात और वसाइल की मुनसफाना तकसीम नहीं हो जाती और यहाँ पे एक जाबराना और आमराना निज़ाम के बजाय एक मुनसफाना और एक आदलाना निज़ाम कायम नहीं हो जाता, इंसाफ और मसावत कायम नहीं हो जाती, उस वक्त तक हमारी जदोजहद जारी और सारी रहेगी और हम अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहेंगे।